ମହୁଲଭଟାରେ କୁରାଳ ପଞ୍ଚମୀ ପୂଜା ମହୋତ୍ସବ ପାଳିତ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାସ୍ଥିତ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 13 ଓ 14 ମହୁଲଭଟାରେ ଚଳିତ ମାସ 5 ଓ 6 ତାରିଖ 2 ଦିନ ଧରି କୁରାଳ ପଞ୍ଚମୀ ପୂଜା ମହୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ କୁମ୍ଭାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଏହି କୁରାଳ ପଞ୍ଚମୀ ପୂଜା ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏହି ପୂଜାରେ ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ କୁମ୍ଭାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ରତ୍ନେଶ୍ୱରୀ ଓ ରୁଦ୍ରପାଳଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭାର ସମାଜ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଇନ୍ଦଲ ରାମ ରଣାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମହୁଲଭଟା କୁମ୍ଭାର ସମାଜ ଭବନଠାରେ ଏହି ପୂଜା ମହୋତ୍ସବ ଅତି ଧୁମଧାମ ସହିତ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସର୍କଲ ସଭାପତି ଲଖନ ରଣା, ରାମକୁମାର ରଣା, ପବନ ରଣା, ଧନସିଂ ରଣା, ରେଖରାମ ରଣା, ପରମାନନ୍ଦ ରଣା, ଲୋଚନ ରଣା, ବସନ୍ତ ରଣା, ଅମିତ ରଣା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଗାଁ ସଭାପତି ଘୁନେଶ୍ୱର ରଣା, ଆଇନଜୀବୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଣା, ମେଲୁ ରଣା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଥବିର ପ୍ରକାଶ ରଣା ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। मोर ना इंदल राम राणा, मुई नुआपड़ा जिलार जिला सभापति। आमर नुआपड़ा जिलार महाबटा ग्रामर 13 नंबर और 14 नंबर वार्ड समस्त कुराल भाई बंधु माँ भौणी मिसिकरी गोटे आमर कुराल पंचमी पालन पर्व कर हेन आमर कुम्भार समाज लक्ष्मी नारायणकर माँ रत्नेश्वरी पिता रुद्रपालंकर हेन पूजा अर्चना करसु। आमर पूर्व बहुत आदि कालरू आमर गाँव नेले भी 40-30 वर्ष ऊपर है सब वर्ष एमती पूजा पालन करी आसु। आमर से माँ पूजा अर्चना करबारे आमर रुद्रपाल रत्नेश्वरी पिता माता करबारे आमे बहुत तांकर पुआ ही करी अछु। आमे भगवान रुद्रपाल रत्नेश्वरी जन्म देछन हेतल लागी तांकर पूजा अर्चना करी तांकर संगे आमर इष्ट भगवान लक्ष्मी नारायण पूजा पाठ करी आमे इटा प्रति वर्ष पालन करी औछु। मोर ना विश्वनाथ रଣା, मुई पेशारे आईनजीवी अच्छे आउ पश्चिम ओडिशा कुराल महासंघर मुई सह संपादक मध्य अच्छे। प्रत्येक वर्ष परी वर्ष मध्य आमर महाभटा गाँ वार्ड नंबर 13-14 रे 2 दिन हलागर इटा आमे कुराल पंचमी महोत्सव पालन करूछु। एही पूजा रे आमे आमर जे इष्ट देवी देवा अछंती माँ रत्नेश्वरी रुद्रपाल ता सहित आमर लक्ष्मी नारायणकर मध्य पूजा अर्चना करिथौ। इतार आमर मूल्य उद्देश्य हैला आमर ए कुम्भकार कारीगर मन के बंचे रहबार निजर इष्ट देवा देवी उपरे आमे गुहारी करिथौ किपरि भाबरे आमे सुगुरुखुरुरी रहमा आमर कारुकार्य के बंचे रखमा सेटा आमर मूल उद्देश्य नै करी आमे पूजा अर्चना करथौ। For more updates, please subscribe to our channel and press the bell icon.